तेरा जाकरो से स्कूटर रे बता करथिले नाती ना ना बोर्ड कनेक्ट न्यूज जे मो जारो सडुले राजा माने मो जाकरो जारो थिले राजा कोन हमरा जाकरो সেই ঘরে রহুছ তুমি কি কক তুমি হবো हेलो है नमस्कार आपन को दिल से गाना यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो आज आम जीवा आम माँ भट्टारिंका को पाखक माँ भट्टारिंका को प्लेसटा भी बहुत भल प्लेस तो चलते जी मुझे कहि ली चंपेश्वर मंदिर आसी कल बुलिया आषाढ़ आसीबा जाए डोरी लगी थाऊ बड़ दांडे रथ छुई जीव गले जाऊ केमे चली पानी तो एडी तो लगे हां ले प्राण जाऊ जाऊ अबा प्राण खाऊ खाऊ रथे तम साथे शेष देखा है जाऊ महाबाहु महाबाहु आहे महाबाहु मो आसीबा जाए रथ अध बाटे थाऊ महाबाहु महाबाहु आहे महाबाहु हे जाओ केते बड़ कोइन छौ हेलो रात्रि स्कूल वाला बने एटा करे भाई एकदम मोटो सापडे माछा यार ते बजा हां पडर पडले की काना हात धरू हां एरा काटा पुइरा एरा के मोर दिल के मेरा कैमरा था भाई डांस रिहर्सल थिने दियो ए जे आपका चली पड़िबो हां चाबी दे राई नाही ई भाई रे धर चला धर दे हां मेरा चल सीधा बन धर दे धर दे पसी ए देखा जानी ठीक है बड़ा तो बड़ा ए ना पसी जाबे तेडी लाज कर दौड़ तो दिखा कर दे हां तुम मोबाइल के बेकी दाओ आज हमें बाबा संतेश्वर को पाखरे वीडियो सरी गला तो दर्शन भी सरी गला मो संग माने आसुछंती तो आगो को जिबा मा भट्टारिका को पाखको तो चलम जिबा हेलो हेलो एवरीबॉडी दिस इज अ वेरी गुड प्लेस प्लीज कम इनसाइड हां ए जाक आसंतु देखि जानतो सतर ए जगहटा बहुत भलो कोइ छ गुडा भी बड़ बड़ अछन दुकान में टिके पसंद तो देखन जिए छाई परिका पाखरे रही सांगरे चलीची मु एमिति बंधुटे पाइची हसी जाऊ दुनिया भांगी जाऊ सपन तो पाई हसी हसी पाइलिनी कोन पाइलो नी के सिबड़ खुशी पाइली फोटो काढ तोर झुकी झुकी नजर रे मते करी देलु पागल तोर सरुआ अंटा देखई देलु हेई गली कांगाल ए ऊपर चल चल तो तू कुछ ढाला कुछ ठीक कोन आलू के पापा देखि छी लागो कैमरा मैन के धंधा चलेनी ए ऊपर किसी चोरी डकायती मानकर आड़ास्थली बनी जाइए तो से मुझे डरिकी से पलैली तो आम कैमरामैन भी से डरिकी पलैला वीडियो भी ऊपर किसी भी करेलानी तो माने आमको भी डर लगे ना कौन किसी माने अस्त्र रखी थे से जब मत मारिदेवे से मुझे पलैली आम खाଇବା आनिदेले ये बहुत खुशी अच्छी खाଇବା खाई आ मान को देना जे मुह पूरा तुम कि कौन पाई खाऊन लाज करनी
କାଙ୍ଗାଳିଆ ଦଳ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଦେଲେନି ହାଇ କରିଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ ମାଙ୍କର ଡାଲମା ପଡ଼ିଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକିଲିଆ କାହ୍ନା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଦେଖିଦିଅ ଖଲିତାର ଫୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ହସ ହସ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଏସଟା ମୁଁ କାଟିଦେବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି 15 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ଟିକେ ଭଲସେ ଖା ପାଣି ଦେଲେନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏବେ ସିଏ ମୋଠୁ ଖାଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଇବା କଥା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଧୋଇ ହେବାକୁ ଆସିଗଲୁ ଖାଇକି ଏଇ ପାଣିରେ ହିଁ ଧୋଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମହାନଦୀର ପାଣି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ଏବେ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଆସୁ ଏବେ ଆମେ ବରମ୍ବା ରାଜବାଟୀ ଆସିଗଲୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ରାଜାଙ୍କର ସ୍କୁଟର ଏଇଟା ବୋଧେ ଯାଉଥିଲେ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି এই ସାଇକେଲରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକର ଫାକର ଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ এই ଟୋଲରେ ରାଣୀ ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ এই ବାଇକ୍ରେ ରାଜା ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲେ এই ବାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ବୋଧେ ଚଲେଇଥିଲେ ଆଉ ଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି କହିବେ ଏ ଘର ହଉଛି 1905 ମସିହାର ଘର ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ମୋ ଅଜା କହେ ଯେ ମୋ ଅଜାର ସଡୁ ଥିଲେ ରାଜା ମାନେ ମୋ ଅଜାଙ୍କର ଅଜାର ଥିଲେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଡୁ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବି ଏବେ ପଡି ରହିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆସିଲେ କରନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ କର୍ମ କି କର୍ମ ହୁଏ ଇଏ ବୋଧେ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ଚାକରର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ରାଜବାଟୀରେ ଟିକେ କହିବ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ କି ଭାଇ ଯିଏ କି ରାଜା ନାତି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ 1 2 3 start ready ଆଚ୍ଛା ଲାଗା ହଉ ଆପଣ ବୋଧେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଲଭ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ସ୍କୁଟରରେ ବୋଧେ କରିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମହାମାୟାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସଭାପତି ନାଁରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣୁ ଆଉ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଏବେ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁ ରାଜବାଟୀ ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସବୁ କିଛି କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।